Dios sigue bendiciendo a Daniel. Amén. Ahora yo voy a ponerlo en mi agrupación. Con ese poema yo voy a añadirlo. Voy a tener mi cantante, ¿verdad? Mis adoradores, entonces la gente que escriben poetas y poemas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos listos para oír palabra de Dios. Vino para oír el gran sabio Josué. Amén. Que él tiene el sermón de hoy. Y voy a pedir que Josué y Joshua, que es su traductor, amén. Josué en español, Joshua en inglés. Ya venimos traducidos. Aleluya. Dios me lo bendiga a todos. God bless you all. Tengo el privilegio, I have the privilege, como el pastor decía la semana pasada, as pastor stated last week, para traer el primer pedazo de jamón. To bring the first piece of the ham. Ajá. So, voy a estar predicando en español. I'm going to be preaching in Spanish. Y voy a hacer todo lo posible. I'm going to do everything in my power para mantenerme predicando en español. To keep speaking Spanish. Pero si me sale un gallo, but if I lose my way a bit, me perdonan. Please forgive me. So, esta tarde vamos a estar predicando. We're going to be preaching this afternoon en el pasaje Juan capítulo 4, based on the scripture found in John chapter 4, versículo 46 al 53. Verses 46 through 53. Le voy a dar un momento para que lo puedan encontrar so that you can find the scripture. John chapter 4, Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Verses 46 to 53. Y seguimos, mientras lo buscan, seguimos en la serie Encuentros que Transforman. And as you look for the scripture, I want to remind you that we're continuing to preach on the series Transformative Encounters. Y vamos a ver, and we're going to see este encuentro, that this encounter lleva a una transformación. Leads to a transformation. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. So we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. So Jesus came again to Cana in Galilee, where he had turned water into wine. And there was an officer of the king in Capernaum whose son was sick. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he came to him and begged him to come down and heal his son, who was about to die. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. And Jesus said to him, if you do not see signs and wonders, you will not believe. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. And then the king's officer said to him, Lord, come down before my son dies. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesus then says to him, go, for your son lives. And the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went away. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. When he was coming down, his servants came out to meet him and gave him news, saying, your son lives. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Then he asked them what time he had begun to be better.
And they told him, yesterday at 7 o'clock, the fever left him. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Then the father understood that this was the hour when Jesus had said to him, your son lives. And he believed, and with all of his household as well. Le voy a pedir en este momento al hermano Joshua que haga la oración para la predicación. Amén. Aleluya. Todos unánimes vamos a orar y presentar esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hemos llegado a la hora para recibir de ti, Señor. Jesús, abre nuestro escuchar, nuestro entender, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir de ti, oh Dios. En este momento, Señor, yo te pido que tú pases, Señor, un carbón ardiente en los labios de mi hermano Josué, Señor, para que él traiga palabra pura, Señor, aleluya, de los cielos, aleluya, llena de tu presencia, llena de tu unción, oh Dios. Una palabra, Señor, transformativa, oh Dios, en este momento. Habla, Señor, que tu pueblo quiere escuchar de ti. Estamos sedientes, Señor, para escuchar, para ser transformados, aleluya, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues en este pasaje In this passage, vimos muchos detalles. we see a lot of detail. Vemos que nos dice sobre Jesús, dónde se encuentra Jesús, se encuentra el oficial. We see details about Jesus. We see details about the officer. Y vemos que ellos tienen una conversación. We see that there's a conversation that is had. Y después lo que sucede después de esa conversación. Then we see what happens after the conversation. Y vemos el milagro al final. And then we see the miracle at the end. Pero cuando me puse a meditar en esta palabra, When I began to meditate on this word, me di de cuenta que Juan nos da ciertos detalles que We yo creo see- que son importantes. we see that John gives us very important details. Primero nos dice que Jesús regresa a Caná de Galilea. First, we see the detail that Jesus returns to Cana where he converted water to wine. Que convirtió agua en vino. No, Me el me primer perdona. milagro. Oops, I'm going to stay with you. Here we go. Where he did the first miracle where he converted water to wine. Y segundo nos dice sobre el oficial And secondly, we're told about the officer, the official, que se encuentra en Capernaum. who's found in Capernaum. Ahora, estos dos lugares Now, these two places, tienen significado grande. they are of great significance. Porque cuando me puse a rebuscar When I began to research sobre dónde se encuentra Caná, about the location of Cana, uno de los detalles que sobresalió one of the details that stood out to me fue que Caná se encuentra 1000 pies sobre el nivel del mar. is that Cana is found 1,000 feet above sea level. Ahora, en contrario, Now, opposite, Capernaum Capernaum se encuentra 700 pies debajo del nivel del mar. Capernaum is found 700 feet below sea level. Esto significa This means que la diferencia entre Caná y Capernaum the elevation difference between these two places es 1700 pies de altura. is 1,700 feet. So, si te pongo a los pies de Capernaum, So if I place you in Capernaum, tú tienes que mirar para arriba para ver la Caná. you need to look up to see Cana. Ahora, eso So this, nos da más detalles sobre lo que está sucediendo. it gives us great detail about what's happening here. Porque el oficial Because the official tuvo que subir needed to ascend a Caná donde estaba Jesús. to Cana where Jesus was present. Y ese viaje And that trip es más de 8 horas is about caminando. 8 hours walking distance. So 8 a 9 horas caminando. 8 to 9 hours of walking distance. En otra palabra, no es camino fácil. In other words, it's not an easy walk. ¿Y por qué estos detalles
son importantes? Now, why are these details important? Por la palabra que dice el oficial. It's the words that the official says. Porque cuando él busca a Jesús, Because when he seeks Jesus, él dice desciende. says that he says that he descends. Y aquí vemos el otro detalle que quiero hablar, And now we see another detail that I want to emphasize, que el nombre del oficial no es dado. that the official's name is not given. Su nombre no es importante. His name is not of importance. Lo que Juan nos deja saber What John is letting us know es que su posición sí es importante. is that what matters is his position. Y es oficial del rey. And he is an official of the king. Ahora quiero entrar en unos detalles sobre esto. Now we're going to give some more details about this. En esta temporada In this season, no había rey judío. there was no Jewish king. Ellos estaban conquistados They were conquered por los romanos. by the Romans. So, los romanos lo que hacían So the Romans, what they would do es que elegían un líder local is that they would choose a local leader para gobernar el pueblo. to govern the Israelites. So, este rey So this king era un líder was a leader debajo de autoridad romana. under Roman leadership. Pero este oficial But this official, tenía la autoridad del rey que tenía la autoridad romana. he had the authority given by the Roman leadership. Y aquí, en esta primera conversación, And here we see in this conversation que él está tratando de ejercer su autoridad sobre Jesús. he is trying to exercise his power over Jesus. Porque le dice, desciende, Because he says, descend. le da un mandato a Jesús He's given Jesus a command antes de pedirle por el milagro. before he asks for the miracle. Y Jesús le contesta, And Jesus replies, si no creeréis, si no veréis milagros y prodigios, no creeréis. unless you see signs and wonders, you will not believe. Y tenemos que darle pausa aquí, And we have to take a pause in this section porque el oficial viene a Jesús rogando, because the official goes to Jesus begging, desciende y sana a mi hijo antes que se muera. he says, descend now and heal my son before he dies. Y Jesús le dice, si no veréis milagros y prodigios, And Jesus replies and says, if you don't see signs and wonders, no creeréis. you will not believe. Y es como que están teniendo dos diferentes conversaciones. It's like two different conversations are happening at the same time. Y le explico por qué. And I'll explain why. Porque el oficial no buscó a Jesús Because the official did not seek Jesus porque creía en Jesús. because he believed in Jesus. Él buscó a Jesús He sought Jesus en su desesperación. in his desperation. En otra palabra, no tenía otra opción. In other words, he didn't have any other option. Y escuchó que hay alguien He heard that there is somebody que convirtió el agua en vino. that converted water into wine. Y como no tenía otro remedio, And because he didn't have any other options, dijo, tal vez este he said, perhaps this one puede sanar mi hijo. can heal my son. Y lo buscó And he sought him out en desesperación, in his desperation, con ansiedad, with anxiety, porque su hijo estaba a punto de morir. because his son was about to die. Él vino a Jesús He came to Jesus con la condición física, with a physical condition, pero Jesús le responde but Jesus replies sobre la condición espiritual. over his spiritual condition. Y aquí también vemos And here we're also able to see que Jesús no solo le está hablando al oficial, that Jesus is not only talking to the official, le está hablando a todo presente. but he's speaking to everyone that's present. Porque la palabra de Jesús, Because the word of God, de Jesús, of Jesus' words,
Están en plural. He phrases them in plural. Él le está hablando a todo He's speaking to all que se encuentran that are found ahí, siguiendo a Jesús, present in that place, following him, queriendo ver wanting to see si esta agua, if this water, si en este pozo if in this jar, va a haber vino de nuevo. if there's going to be wine again. Porque habían escuchado Because they had heard que Jesús había convertido agua en vino. that Jesus had converted water into wine. Pero no creían en Jesús. But they didn't believe in Jesus Hasta que en versículo 43 y 44 until in verses 43 and 44, nos dice it tells us que 2 días después salió de allí, del lugar donde estaba, y fue a Galilea. that 2 days later he left the place that he was in and went to Galilee. Porque Jesús mismo dio testimonio For Jesus himself testified que el profeta no tiene honra en su propia tierra. that the prophet has no honor in his own land. Es decir, que en Galilea In Galilee, no había lo que creían en Jesús. there was no one present that really believed in Jesus. Escucharon y vieron el milagro, They heard of and they witnessed the miracle, pero no creían en él. but they did not believe in him. Y ahora se encuentra Jesús en Caná And now we find Jesus in Cana. y viene otro que no cree. And en here él. comes another person that does not believe in him. Viene de lejos, viene de un valle He comes from a valley, from far away, y no cree en Jesús. and he does not believe in Jesus. Y le dice la palabra, And the word says, si no ves milagros he o says to him, prodigios, if you don't see signs and wonders, ¿no creeréis? you will not believe. Y el oficial And the official lo ignora completamente. ignores him completely. Le dice, Señor, He says to him, Lord, desciende descend antes que mi hijo muera. before my son dies. No le importaba las palabras que Jesús le estaba hablando. It's like he didn't care the words that Jesus was speaking to him. No quería saber nada de eso, de la fe, de creer. ¿Qué me importa eso? He didn't want to know anything about faith or what is that? I don't want to know about that. Mi hijo se está muriendo. My son is dying. Desciende. Descend now. Y aquí me entró una tristeza. And I became saddened by this portion Porque me he encontrado because I have found myself muchas veces como el oficial, many times like the official, que en mis oraciones busco a Jesús, that in my prayers I'm seeking Jesus, pero le pido que descienda. but I'm asking him to descend. Porque ¿cuántos saben que Jesús está a la diestra del Padre? Because en how el many trono? know that Jesus is at the right hand of the Father? Pero me encuentro orando, Jesús desciende, But I find myself praying, Jesus, descend, porque te necesito en mi situación. because I need you in my situation. Sin embargo, And to say, Jesús tenía propósito en Caná. but Jesus had purpose in Cana. Pero el oficial desciende de aquí, abandona tu propósito, But he's telling him, descend from here, abandon your purpose, porque yo te necesito. because I need you. No importa a quién tú quieres tocar, a quién tú quieres alcanzar, yo te necesito. It doesn't matter who you want to reach, who you want to touch. I need you. Desciende, Descend, desciende, descend, porque yo te necesito. because I need you. Pero Jesús no le responde a esta incredulidad. But Jesus does not respond to this, to his incredulous nature. Sino vemos que la respuesta de Jesús We see that Jesus' response le da una invitación a la fe. is an open invitation to faith. Porque Jesús le dice, Because Jesus says, ve, he says, go, tu hijo vive. your son lives. Ahora ponte a pensar, Now, I want you to think, él vino
He came buscando a Jesús, seeking Jesus. que Jesús descendiera con él. He wanted Jesus to descend with him. Pero Jesús le dice, ve, But Jesus says, go, ve, go, ve. go. Lo acusa a todo presente, He accuses all present que no van a creer sin milagros y prodigios. that they would not believe unless signs and wonders are done. Y lo envía al oficial And he sends the officer sin nadie ver milagro o prodigios. without there being anyone able to witness or see the miracle. Y invita al oficial And he invites the official, the officer, a creer en Jesús to believe in him y en sus palabras. and to believe in his word. Y nos dice And he says to us, que él creyó la palabra de Jesús the Bible tells us that he believed the word that Jesus spoke. y se fue. And he went. Se fue solo, He went on his way by himself. vino solo y regresó solo. He ascended alone and descended alone. Y no tenía nada And he had nothing, para comprobar no form of proof que la palabra de Jesús eran verdaderas. that the words that Jesus spoke were true. Tuvo que caminar 9 horas He needed subiendo la to walk montaña 9 hours going up the mountain. y ahora tiene que descender 9 horas And now solo, he has to descend the same by himself sin nada, without anything, solo con la palabra de only Jesús. with the word of Jesus. Y es aquí en este camino And it's here in this walk que vemos la transformación that del we oficial. see the transformation of the officer. Porque vino buscando a Jesús en desesperación, Because in desperation, he went seeking Jesus, pero ahora tiene que caminar con fe. but now he has to walk and descend back with faith. Porque cada paso que él toma Every step that he takes, se aleja de Jesús. he's getting further away from Jesus. Físicamente se aleja. Physically, he's getting further. Su último recurso His last resource para sanar a su hijo to save and heal his son se queda en Caná. is back in the distance in Cana. So, si él llega a Capernaum When he arrives to Capernaum, y si la palabra de Jesús no son verdaderas, if Jesus' words are not true, va a encontrar a su hijo muerto. he would find his son dead. Y es en este camino And it's in this walk, cuando uno está solo, when you are alone, cuando uno está caminando when you're walking y no ve a Jesús a su and you lado, can't see Jesus by your side any longer, que la duda comienza a crecer. doubt begins to creep in. Porque como el oficial, Because like the officer, cuando recibimos las buenas nuevas, when we receive the good news, creemos, we believe. no entramos con alegría We get this contentment y comenzamos a caminar con fuerza, and con we walk aliento. with strength, with resilience. Pero en el camino, But de along the repente, path, nos encontramos solo, we find ourselves alone sin nadie. without anybody by our side. Solamente podemos recordarnos de la palabra. We're only able to remember the word that we were given. Y sigue caminando el oficial. And the officer continues his descent. Y vemos que él no duda, And we see that he does not doubt, que él desciende. that he makes his descent. Y al final de su jornada And at the end of his journey es que los siervos le dicen, is where he finds his servants that say to him, tu hijo vive. your son is well. Y estas palabras son importantes And these words are so important porque aplican a nuestra salvación. because they apply to our salvation. Algo que no podemos ver, Something that we're not able to see, algo que estamos llamados a caminar, or something that we're called to walk. aun cuando no vemos a Jesús a nuestro lado. When we don't see Jesus at our side,
estamos llamados a descender. We are called to descend. Aún cuando estamos mirando el valle, Even though we're looking down at the valley, donde está todo nuestro problema, where we left our problem, donde no sabemos si hay solución, where we don't know if there's a solution, estamos llamados a caminar. we are called to walk. Porque la salvación Because salvation, no la veremos we will not see it hasta el final del camino. until the end of the journey. Hallelujah. Y en esta caminada que nos encontramos ahora, And this walk, this journey that we find ourselves in now, hay que recordarnos we have to remember de la importancia of the importance de la palabra de Dios. of the Word of God. Porque es a través de la palabra Because it's through the Word of God que podemos reconocer that we're able to recognize que la salvación que nosotros creemos that the salvation that you and I believe in es verdadera is true. y que tenemos que caminar en ese llamado. And we have to walk in that word, in that calling. Que muchos a nuestro alrededor There are many around us que no van a creer, that are not going to believe, que no van a ver that are not going to see la transformación the transformation que Jesús ha hecho en nosotros, that Jesus has done in us. pero hay que caminar, But you have to walk. hay que animarse You have to be encouraged por la palabra que Jesús nos ha dado, by the word that Jesus has given us. porque la salvación de Jesús Because Jesus' salvation es verdadera. is true. Y uno de los detalles And one of the details que me fascinó encontrar sobre esto that I enjoyed finding out about this es que el oficial, is that the officer, the official, sube al monte he ascends y baja solo, and he goes down alone. pero baja transformado. So he returns transformed. Y esto es semejante And this is like Moisés, Moses, que subió el monte Sinaí that he ascended Mount Sinai solo alone, y bajó. and he descended. Y Éxodo nos dice que su resplandor brillaba. And Exodus tells us that his splendor was bright. Bajó transformado He walked down transformed porque tuvo un encuentro con Jesús en el monte because he had an encounter with Jesus, with God in the mountain. y creyó la palabra. And he believed the word. Hallelujah. Y en esta hora And it's in this hour, hay un llamado there is a call para encontrar a Jesús to find Jesus donde Él se encuentra. where he is found. Y ya tomaron el primer paso And you've already taken the first step estando aquí by being present en today su pueblo. amongst his people. Pero ahora Jesús But now está Jesus haciendo el mandato. Is now making the call. Ve, Go. ve en fe. Go in faith. Ve a donde está tu valle Go to where your valley is. y ahora proclama mi fe. And proclaim my faith. Transforma tu situación Transform your situation caminando en la fe. by walking in faith. Hallelujah. Y aquí es donde nos podemos ver And here is where we're able to see los unos a los otros. each other. Que la palabra de Jesús That the words of Jesus, aplican a nuestras vidas. they apply to our lives. No sé en qué valle te encuentras. I don't know what valley
you find yourself in. No sé qué es tu situación, I don't know what your situation is, pero el llamado but the call es a ir. is to go. Ir en fe. Go in faith. No importa quién está a tu alrededor It doesn't matter who's around you, y qué tan Hallelujah. grave es tu situación, nor how deep that valley is, porque Dios nos está llamando because God is calling us a ser transformado en la fe, to be transformed in the faith, a caminar to walk en Él in Him, para que al final so that at the end, Él nos pueda decir, He's able to say to us, bien siervo, good servant, entra en el gozo de tu enter amo. into the joy of your master. Hallelujah. Pues con el permiso del pastor, With the permission of our pastor, quiero abrir el altar I want to open up the altar para todos aquellos que se encuentran for all those that find themselves descendiendo al valle, walking back down into the valley, que necesitan sus fuerzas that they need the strength, que se han renovado, their strength to be renewed, que no sienten a Jesús en su caminar, that maybe you don't feel Jesus on the walk, pero siguen caminando en fe. but you continue to walk by faith. El altar está abierto para que oremos por The ustedes. altar is open for those who want to pray. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios.